السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما لقيتو في العنوان الفيديو دار شرح برنامج افخام بلس. قبل ما ندخل للشرح ديال الديتاي نعرفوا شنو افخام بلس، الاستخدامات ديالو والدور ديالو في تحليل البيانات. افخام بلس هو واحد البرنامج اللي دار لتحليل البيانات واللي الهدف منه هو جيستيو ان نومبر امبورطون دو ديستريبيسيون ستاتيستيك انسيري دو دوني، كتمكننا من التحقق من الفرضية ديال لانديبوندونس، l'homogénéité et stationnarité. Bref, le logiciel a été conçu pour l'analyse fréquentielle en hydrologie, pour les valeurs extrêmes et pour déterminer les débits de chaque période de retour relevée. Alors on ouvre le logiciel ديالنا، نمشيو للفايل new project، نعطيو السمية analyse hydrologique. Le variable عندك هنايا pour notre cas nous avons débit journalier maximum. On va travailler à les débits max. Mètre cube, mètre cube par seconde. On laisse ces paramètres par défaut, sauf que on utilise la formule de Hazard. Pour les données, il y a les observations ديالك, les variables اللي عندك هنايا, les données اللي تيفاريو. Pour notre cas, on a choisi les débits journaliers maximum annuel. Donc, il y a trois méthodes pour insérer les données هنايا, soit manuellement, insert data, ou bien on peut les importer, ou bien on peut faire copier-coller comme ça. Copier-coller. Voilà. Avant d'entamer le traitement des données, اكتب عامل ما كاين حتى شي دوني اللي خاويه كوم سا بحال هادي دابا خصنا نحيدوها. صون في ديليت داتا تنسيبريمو بالكلافي عادي the same thing. Donc après on va faire le classement ديال les séries des données. Soit on peut faire le classement soit d'une manière croissante ou décroissante, préférablement fait décroissant. Donc on peut faire la transformation des données soit exponentiellement, logarithme ou bien à l'opposé sur l'inverse. Donc voilà les options de Keynes. Maintenant voilà on a la probabilité, calcul de la probabilité. هنا الكود يمكن مثلا واحد لي دوني هادو si vous avez des remarques مثلا هادي اوتوماتيك هادي مانيوال vous pouvez insérer شي انديكاتور ولا شي حاجه بحال شي انديس اللي تيبين مثلا ندير هنا اوتوماتيك ا هنا مانيوال ام ايتترا. دونك غادي ندوزو لي كاركتيرستيك ديال هاد السيري اللي عندنا هنايا. كاركتيرستيك ديالها النومبر ديال لي شونتيون عندنا 52, minimum maximum, le moyen, l'écart type, média et les coefficients 3 CV, CS, CK. Puis نشوفوا هنايا كما تشوفوا هنا هادوك هما لي بارامتر اللي هضرنا عليهم قبيله بليطو لي تيست لانديبوندونس ستاسيوناريتي لوموجينيتي. دونك عندنا واحد لا غومارك اخرى قبل ما ندوز ليطاب تريتمون. بالنسبه مثلا او كان عندكم شي دوني عندكم فيه شي شك ولا شي حاجه ولا بانت لكم ماشي هي هذيك وباش تستعملها وليو باش تسبريمها تحيدها كاع يمكن لك جيست ديزاكتيفيها اكتيفي ولا ديزاكتيفي الداتا كوم سا او بيان اف 5 سواء ندير ديزاكتيفي ولا تنديرو اف 5. فوالا هنا ملي تدير لها ديزاكتيفي واخا تدير لو كالكول ديالك راه ما تتحسبش في لو تريتمون ديال لي نون، ولكن في لي كور براس زعما تتبان تتافيش سي بون. دونك فوالا هنايا فوالا هما لي غراف. فوالا شتي هذيك اللي قلت لكم اناكتيف اوبسيرفيشن لي دوني اللي تديزاكتيفيها راه تطلع لك هنا. دونك حنا on n'a pas besoin باش نديزاكتيفيوها F5 حيدوها. هنا فوالا هنا لي غراف ديالك كرونولوجيك. هنا tu peux optionner aussi فوالا غراف ديال probabilité. هنا l'histogramme ديال لي ديبي جورنالي ماكسيموم annuel. Donc هنا دابا دوزو لا فاز ديال التريتمون ديال لي دوني. On utilise les lois d'ajustement statistique. Donc on va utiliser Campbell.
22 la phase pour le choix des lois qui s'ajustent mieux. La loi qui s'adapte mieux à la série ديالنا. Donc نشوفوا visuellement d'après le test ديال كي 2 تعطينا préalablement شنو هما les lois qui s'ajustent mieux pour هاد les deux lois هذا ديال log normal وقبل من الاول تعطيك ويريجيك خاص زيرو. par contre les lois log normal و GEV acceptable ولكن غنشوفوا في لي من بين هادو اللي كيساجيست mieux. pour voir mieux on va voir les graphes idéalement les graphes comparer كما تشوفوا هنايا تيبانوا بعاد كاع كاريمون. هذا هو السيري ديالنا هي هادي ديال لي دوني. وهنا شنو هي السيمولاسيون اللي عطاناهم. هنا كذلك عندنا فوالا السيري ديالنا سيمولاسيون دونك كاريمون دو بعاد. باغ كونطخ نشوف هاد لي دو لوا هذا تيبان نوعا ما قريب هذا كذلك نوعا ما قريب ولكن ها هو هذا اللي تيبان اكثر. دونك فيزيوالمون تيبان لينا ان كومباريزون غرافيك تيبان لينا هذا هو اللي قريب عطينا بلوطو جيستومون هذا اللي عطي لاجيستومون مزيان. دونك بوغ ميو كونفيرمي هاد الكومباريزون غنمشيو للكومباريزون نيميريك وغادي نديرو اونتر لي 4 لوا. خدينا بوغ تي تيغال سنتونال بوغ نوتر كان ناخدو سنتونال. دونك فوالا هادو هما لي بارامتر لي لوا اللي خدمنا بهم كاملين. دونك لا لوا كي ساجيست ميو هو اللي عنده هاد لي دو بارامتر اقل وحدين. لي فيبل بارامتر هما اللي عندهم لوا كي ساجيست ميو. دونك الا كما تشوفوا عندنا هاد لي 3 هادو بدا بعاد هادو قراب لبعضياتهم داكشي نيت اللي شفنا في الغراف. دونك فوالا عندنا هذا هو اللي عنده اقل وحدين. دونك هذا هو لو موديل او بيان لا لوا كي ساجيست. دونك هنايا غادي نمشيو فوالا اوكي نمشيو لهاد لا لوا اللي كي ساجيست ميو وهذا. دونك هادو هما لي ريزولطا ديالو. دونك هادو لي بارامتر داجيستمون ديالو لي ديبي مكلف اي بيريود دو روتور حيت هذا هو لوبجيكتيف من هاد لاجيستمون هذا و بور فوار لي ديبي qui correspond pour chaque période de retour. Maintenant, période de retour pour, disons, ok, voilà, le débit de 102. Voilà, le débit, on va choisir pour t égale à 10 ans. Donc, il y a la méthode d'ajustement statique. Bien sûr, il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode Gradex, il y a la méthode empirique. اللي من خلالهم تناخدو لي ديبي ديال لي 3 ميثود et on prend la moyenne ديال هاد لي 3 ميثود.